আজি আমার রাষ্ট্রীয় কিষাণ দিবস পালন করা অবসরে মঞ্চ উপরে অনেক আমার সম্মানীয় এগ্রিকলচর ডিস্ট্রিক্ট অফিসর ভূমি মনোজ প্রধান স্যার তাঁর সহিত অনেক আমার ভেটেনারি ডিপার্টমেন্টর প্রাণী সম্পদ বিভাগ তরফ एसडीवीओ सब डिविजनल वेटनरी अफिसर डॉक्टर विशांत महांती मो सहित अच्छा आम असिस्टेंट एग्रीकल्चर अफिसर सुनील सर सहित अच्छा आम संस्थान वेटनरी डॉक्टर डॉक्टर सहित अच्छा डॉक्टर चंद्र मो सहित अच्छा मोर कृषि विज्ञान केन्द्र सहकर्मी सोमदत्त महांती समस्त को बहुत बहुत स्वागत मुझे आज ये कार्यक्रम विषय आपको टे सम्यक सूचना देवी जे विकसित भारत स्वप्न को लेकिन वर्तमान महात्मा गांधी जो एमए नरेगा थिला ताकू आउ टिके आगो को बढ़िया को जाइए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार जोटा आम कहूँ वी राम जी से आज लंच है द्वारा कौन कौन बेनिफिट हो पार चाषी भाई मानकर मूल्य आमर मजदूर मानकर से विषय आम टे आलोचना करवा आज चौधरी चरण सिंह जी आम भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जन्मदिन तेणु तांको आम श्रद्धांजलि दबा प्रथमे आम आरंभ करवा वंदे मातरम गीत बाद्यु ता सहित आमर जो ऑफिसर बंधु अच्छा आपण मानक उद्बोधन देवे एवं आम 10 जन अग्रणी चाषी को आज जेहेतु यहाँ किसान सम्मान दिवस हिसाब से पालन कर बणई उपखंड 4टी ब्लॉक एग्रीकल्चर हर्टिकल्चर भेटनारी फिशरी विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता पाई आमर अग्रणी चाषी भाई मानक भौणी मानक आम संबर्धित करूँ तो आसतु राष्ट्रगान आम वंदे मातरम टिके समारंभ करवा आम प्रथमे आपण मान सम्मानित करवा तापर आम विपद कथा श्री चावा ओराम कमारपोस्ट ओइडा ब्लॉक कृषि जंत्रपाति व्यवहार उपरे तांको आम सम्मानित करने चाहूँ श्री चावा ओराम एठारे अछंती कृषि जंत्रपातिर व्यवहार पर श्री चावा ओराम को पुरस्कृत करा आगामी दिन में अन्य मैंने कृषि जंत्रपातिर बहुल व्यवहार करेंगे यापर श्री आम मुरली किसान बरामसा गाँव जी समन्वित कृषि पद्धति जोटा आम आईएफएस कहूँ से आईएफएस व्यवहार करके सब प्रकार चाष को इंटीग्रेट करके मानपत्र एवं उपटोकन पाँच बहुत बहुत धन्यवाद तापर आम गहण अच्छा श्री रेवकांत महंत देवपोस्ट लहुणीपड़ा आलू चाष बहुत किसी से भल कर आम सम्मानित करूँ यापर श्री पूर्णचंद्र महातुल टिकरा पोस्ट पनीपरिया आपंकर पारदर्शिता थी कृषि विज्ञान केन्द्र तरफ आपको सम्मानित कर श्री भरत चंद्र महंत शंखपोस्ट लहुणीपड़ा माछ चाषी आमर माछ जाल उत्पादन आम पुरस्कृत करने चाहूँ आसती कि हाँ आस भेटनारी डिपार्टमेंट तरफ आमर जो ना गुड़िक आसाला से गोपालन उपर श्री संजीव मिश्र बणई मुझे आमंत्रण करने चाहूँ से जड़े डायरी फार्मर बहुत भल चाषी एवं सुनाम अर्जन कर कृषि विज्ञान केन्द्र और डिपार्टमेंट तरफ सम्मानित कर श्री गौरचंद्र प्रधान सिंहपुर मणई गोपालन आम सम्मानित करने चाहूँ श्रीमती बासंती प्रधान रुगुड़ा गोपालन अच्छा बाकी अच्छा पड़े आमर हर्टिकल्चर लिचु चाष और आंब चाष पारदर्शिता पाई कुमुंडी ग्रामर श्री साहेब मुंडा
ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଅମାତପାଲି ଲହୁଣୀପଡ଼ା ତାଳ ତେଲ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଳ ତେଲ ଉପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ବାସନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଲୁଗୁଡ଼ା ସାତକାଶ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କି ମାଛ ଜାଳ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଯିଏ ଏଠାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆଜି ବସିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ଏଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତେଣୁ ଯାହା ଆମେ କରୁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ କରୁ। କାହିଁକି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍ଥାଟି ସେଟା OUATର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍ଥା, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କେବଳ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆମର ଏଇ ବଣେଇ ଏବଂ ପାଙ୍କସ ଉପଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ରାଞ୍ଚି ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ମାନେ ଆମର ଛତୁ ଉପରେ, ମହୁ ଉପରେ, ତାପରେ ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର ଉପରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 2ଟା ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଭିଲେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନଚୁଆରେ ଅଛି, ବଙ୍ଗୋଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜି ଆମର ଡକ୍ଟର ଜିତାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ आज कृषि विज्ञान केन्द्र सुंदरगढ़ 2 राउरकेला आनुकूल्य आज जो आयोजन करा कृषक दिवस यही अवसर में चाषीन समस्त अतिथिवृंद मो सामने बसवा आम विभिन्न ब्लक रु आसी समस्त चाषी भाई बहन मैंने समस्त को स्वागत करुच्ची आज यही महान दिवस है। कारण आज हूँ कृषक दिवस, आज हूँ जातीय कृषक दिवस, आज हूँ भारतर पूर्वतन 5म प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। यही अवसर में जेहेतु सी कृषकों स्वार्थ और अधिकार लड़ी आसुले जहाँ आपने जानते इतिहास बही पढ़ी थे, तेणु सम्मान देवा अर्थ ये कृषक दिवस पालन कराऊँगी। आपणकर अधिकार और स्वार्थ को प्राथमिकता दि जाए सरकार ये जो प्रयास रही निश्चित भाव में प्रशंसा योग्य। तेणु मो बणई उपखंड एवं आम वेटनरी कैंपस तरफ यही महान दिवस पालन कर मोर पर्सनाली आम कृषि विज्ञान केन्द्र वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीयुक्त जयंत पति महोदय को धन्यवाद अर्पण करुँ। निश्चित भाव आज तो निश्चित गोटे भल दिवस, कारण अन्नदाता दिवस जहाँ सकाशे आम ठिया पदे कहीपु। तेणु सम्मान जब दिहला जहाँ तो आम समस्त सम्मान दिहला। प्रथम जीविका कृषि कृषकों कृषि केवल कहुए कृषि की मिसेक जो आम पशुपालन रहा, मत्स्य चाष रहा, हर्टिकलचर रहा, सबू जाक कृषि भाव में धराए। तेणु जदि केवल चाष को आप धरवे, चाष हूँ आप प्रधान जीविका, तापर आम आसी जाऊँगी पानी पालन। कारण पानी पालन द्वितीय जीविका भाव में आम ओडिशा भारत वर्ष में निजर नाम बजाय रखी। तेणु सरकार तरफ विभिन्न प्रयास रोचे केमती चाषी मान आर्थिक मानदंड आगे जीव। विगत 5 वर्ष भितर कृषि हो प्राणी पालन हो अग्रगति भल रही। जब भारत तुलन कंपेयर करवा आपन को ओडिशा जो सद्य अर्थनैतिक रिपोर्ट आसाला ओडिशार अभिवृद्धि 2% अधिक अच्छी भारत अभिवृद्धि प्रतिशत निश्चित भाव में आपण सहयोग बलिदान रही। से आप समस्त आउे धन्यवाद दूसरी। तत्सहित प्राणीपालन विभाग में दुग्ध वृद्धि हो, मांस वृद्धि हो, अंडा वृद्धि हो, यह 4-5% हार में वृद्धि चली। तो निश्चित भाव में आप परिश्रम रही अध्यवसाय रही जहाँ सकाशे आम दिन को दिन आगू बढ़ुचे। कारण आम जो जनसंख्या बढ़ी बढ़ी चली से अनुसार आम जो उत्पादन न बढ़ ताले आम तो उपास रही। तेणु निश्चित भाव यही चाष हो कृषि हो प्राणीपालन हो सबुर उत्पादन अभिवृद्धि निहाती काम्य नहले आम वंश मनुष्य वंश रहा असुविधा हो। तेणु सरकार उदयन कर प्राणीपालन क्षेत्र में बहुत कल्याणकारी योजना मान कर विगत केते वर्ष है। जपरी गोपालन हो, महिषी पालन हो, छेली पालन हो, मेढ़ा पालन हो, अंडा दिया कुकुड़ा पालन हो, मांस दिया कुकुड़ा पालन हो, एमती सबू विभाग प्राणीपालन जो विभिन्न सेक्टर सब रही सबुथ योजना भल भाव में कर
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟପନଚ୍ ଯୋଜନା, ଗୋଟେ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପାଳନ ହେଉ ବା ଗୋଖାଦ୍ୟ ହେଉ বা ইন্সুরান্স হো সবু যাক গোটে গাই রক্ষা হেলে যে দিগ রয়েছে আর্থিক লাভ পাই সেই সবু দিগকু সরকার যত্নবান হয়ে চাষী মানুষ আকৃষ্ট করা আর্থিক সহায়তা সবসিডি মাধ্যমে প্রদান করছেন, যা 60-70 ভাগ রয়েছে। তেমন এতে 7টি যোজনা রয়েছে, যেটা মুখ্যমন্ত্রী কামধেনু যোজনা কହୁଥିଲେ। ଏହା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ସରକାର ପାଖାପାଖି 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ଗୋପାଳନ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଗାଈ ରଖିବା, ସେପରି ମଇଁଷି ପାଳନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ମଇଁଷି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହି ଗୋପାଳନ ବା ମଇଁଷି ପାଳନରେ ପାଖାପାଖି 70 ଭାଗ ଯାଇ ସବସିଡି ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗାଈ କିଣା ନୁହଁ, ବାଛୁରୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନା ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ 50% ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁ ବୀମା ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଗାଈ ରଖିଲେ ଯଦି କୌଣସି ହଠାତ୍ ଯଦି ଗାଈଟି ମରିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ତ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଈ ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବୀମା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅତି କମ୍ ଦରରେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଅର୍ଥରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମିକା ଗାଈ ଯାକୁ ଆମେ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 3ଟି କିସ୍ତିରେ 35,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଓମଫେଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଗ୍ଧ ଯେହେତୁ ଗାଈ ଆମର ପାଳନ କରାହେବ, ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାକୁ କେମିତି ବିକ୍ରି ବଟା ସହଜରେ କରାହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଣେଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଲଉଣପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର କଲେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 800ରୁ ଅଧିକା ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇକି ଆମକୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲାରେ ଅଛି କ୍ଷୀର ରଖିବା ଜାଗା, ସେଠାରେ ଯେ ପଠାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଛା ଅଧିକ ଦର ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମେ ଗୋପାଳନକୁ କେମିତି ଆଗେଇକି ନେବା, ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗେଇ ନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମାଂସ ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛୋଟ ଛେଳି ପାଳନ, ଛୋଟ ମେଣ୍ଢା ପାଳନ, ଛୋଟ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ, ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 ଭାଗ ସବସିଡି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଚାଷ କରିକି 2 ପଇସା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଅଛି 50ରୁ 60 ଭାଗ ତା ପାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାକ ଅତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗୋସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ସେ ଗୋସୁଗମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ଲକ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସକି ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିନିମମ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାର କାଗଜପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ, ଏମିତି 2-3ଟି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଇଟା ଦେଇକି ଆପଣ ଏହି ଚାଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ସବସିଡି ଅଛି ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବହୁତ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ବା ବୃଦ୍ଧ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି বা ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ବହୁତ ଗାଈ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଶାଳା ଯାକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ଚାହିଁବେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାକ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୋଶାଳା କରିକି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ଆମେ ଗୋ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋପାଳନ ହେଉ ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହେଉ ବା ଛେଳି ପାଳନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ବ୍ୟବହାରତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାର ଆମେ ସୁବିଧା ନେବା। ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା କଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ, କୃଷକ ଦିବସରେ ମୋର ଆହ୍ୱାନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଆମର ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।